Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Madam Mila's channel Belajar. Today, Madam Mila present lesson 3 in Grow with English book 6, Animal Stories, Theme Fables. How are you students? I hope you are all just fine. Alright boys and girls, let's start this lesson. Students, another word for animal stories is fable. Fable is a short story that tells a moral truth, often using animals as character. Anak-anak, kata lain dari cerita hewan adalah fable. Fable adalah cerita pendek yang memberitahukan sebuah pesan moral, sering menggunakan hewan sebagai tokoh-tokohnya. Boys and girls, setiap hewan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti yang ada di halaman 34 buku Grow with English. A cheetah has spots. Seekor cheetah mempunyai bintik-bintik. A rhino has a horn. Seekor badak mempunyai tanduk. An ostrich cannot fly. Seekor burung unta tidak bisa terbang. A dove has white feathers. Seekor burung merpati mempunyai bulu-bulu yang putih. A squirrel has a long thick tail. Seekor tupai mempunyai ekor tebal yang panjang. A zebra has black and white stripes. Seekor zebra mempunyai garis-garis hitam dan putih. Boys and girls, wah, amazing sekali ya hewan-hewan ciptaan Allah. Kita harus melindungi mereka ya. Next, let's check another characteristic. Open page 37. Nah, di sini ada gambar lion. Nah, coba lihat yang di atas ini. Ada kata paw. Itu artinya cakar. Tail, ekor. Back, punggung. Whisker, kumis. Head, kepala. Leg, kaki. Man, bulu. Dan ear, telinga. Nanti Ananda pasangkan ya sesuai dengan tempatnya. Boys and girls, selanjutnya mari kita dengarkan cerita fable tentang The Lion and the Mouse. Let's check it out. One day, a lion was sleeping in the forest. A little mouse passed by and saw the lion. He liked the lion's mane and started to play with it. Suatu hari, seekor singa sedang tidur di dalam hutan. Seekor tikus kecil lewat dan melihat singa. Dia suka dengan rambut yang ada pada singa dan mulai memainkannya. The lion got up and got very angry. He caught the mouse in his paw and roared loudly. Singa terbangun dan sangat marah. Dia menangkap si tikus dengan cakarnya dan mengaum dengan kerasnya. He wanted to eat the mouse, but the mouse squeaked. He asked the lion not to eat him. He promised the lion to help him someday. The lion laughed, but he let the mouse go. Dia ingin memakan si tikus, tapi si tikus mencicit. Dia meminta pada singa agar tidak memakannya. Dia berjanji pada singa akan membantunya suatu hari nanti. Singa tertawa, tapi dia membiarkan saja si tikus pergi. Some days later, the lion got caught in a hunter's net. He roared
and tried to break free, but he couldn't. He roared loudly and asked for help. Beberapa hari kemudian, singa tertangkap jaring seorang pemburu. Dia mengaum dan mencoba untuk membebaskan diri, tapi tak bisa. Dia mengaum dengan keras dan meminta pertolongan. The mouse heard the lion's roar. He came and helped the lion. He beat the net with his sharp teeth, and the lion was free. He thanked the mouse for his help. From that day on, the lion and the mouse were good friends. Tikus mendengar auman si singa tadi. Dia datang dan menolong si singa. Dia menggigit jaring tersebut dengan giginya yang tajam. Dan singa pun bebas. Dia berterima kasih kepada tikus atas pertolongannya. Nah, sejak hari itu, singa dan tikus menjadi sahabat baik. Boys and girls, what do you think about this story? Is it good story, right? Ini cerita yang bagus ya, karena ada pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita itu, yaitu jangan pernah menyepelekan kemampuan orang lain. Students, ada cerita yang lebih menarik lagi, yaitu cerita tentang The Ant and the Dove. One day, an ant stopped at a riverbank to drink some water. Suatu hari, seekor semut berhenti di tepi sungai untuk minum. He got too close. The river swept him in. He was about to drown when a dove spotted him. Dia terlalu ke tepi. Air sungai itu menyapunya. Dia hampir saja terjatuh ketika seekor merpati menghampirinya. The dove tore off a leaf and dropped it into the river, right next to the ant. Merpati itu mengambil sebuah daun dan menjatuhkannya tepat di samping si semut. The ant climbed onto the leaf and survived. "Thank you, Dove. I will always remember what you did for me," he said. Semut memanjat daun tersebut dan menyelamatkan diri. "Terima kasih ya, Merpati. Saya akan selalu mengingat apa yang telah kamu lakukan padaku," kata si semut. One day, the ant saw a man. He was pointing his gun at the dove, who had saved the ant's life. The man was going to pull the trigger, and the ant racked his brains to think of something to save the bird. Suatu hari, si semut melihat seorang pria. Dia sedang mengarahkan senjatanya ke arah merpati yang pernah menolong hidupnya. Laki-laki tersebut mulai menarik pelatuk, dan si semut berpikir bagaimana cara menyelamatkan si burung. At the very last moment, the ant had an idea. He bit the man's leg. "Ow!" The man yelled and missed the dove. Pada detik-detik terakhir, si semut punya sebuah ide. Dia menggigit kaki laki-laki itu. "Ow!" Laki-laki itu menjerit dan dia kehilangan burung. The dove flew off and waved a thank you to the ant for saving his life. Merpati terbang dan melambaikan ucapan terima kasih kepada semut yang telah menyelamatkan hidupnya. Okay, students, what do you think the story of the ant and the dove? What do you think? Apa pendapatmu? Ya, this is good story. Ada moral value-nya ya. Ada pesan moralnya, yaitu kita harus mengucapkan terima kasih pada orang yang telah menolong kita. Dan bila ada kesempatan, hendaknya kita membalas budi baik itu sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Alhamdulillah, hari ini ada 2 fabel yang Ananda bisa ketahui dan mengambil pelajaran dari 2 cerita tadi ya. Selanjutnya, dalam kesempatan ini
Ananda juga mendapatkan vocabulary atau kosakata baru, yaitu okay students, your task is find the meaning of these words. Okay? Alright students, that's all about the lesson today. And keep up the spirit of your study. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.